বুদবুদ আছে কে না লাদ মাছ লাদ উড়া লই পারো তুই দাদা বলে তো লাদটা কেন ডাইলে এটা বলতো দিব না चलो स्टारी मारवा लिया है जा हमारे राके जा नहीं पाচ্ছি আমি যাব ওখানে আমি যাব বললাম না হ্যালো ব্যাগ ভাগ কর 20 টাকা পয়সা দিতে পারবো তো চিরবি তো তোর বেজার আছে হ্যাঁ এই হবে পুরা কাপড় ভাগ করে ফেলে দিব বাইরে দেখুন দেখি চিরবি তো আছে अरे ये बीटा याद है देखिए चार ना नाटक ना खाइस ना ना मधु का बना दो या बात फाइन क्यों बात है ना के बात अरे ना तो चार ए तुम क्या ए गोला से कैसे ले लोड़ा गोला से आगे दे गोला से आगे दे जल्दी से गला चढ़ा के मार को गला चढ़ा के ये देखो सॉरी